Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Ini merupakan video yang terakhir atau video ke-8 untuk membahas les pronoms compléments. Yang terakhir, place des pronoms compléments avec l'infinitif négatif. Nah, di mana kita menempatkan pronom komplement dengan infinitif dalam bentuk kalimat negatif? Mari kita lihat. Avant et après le verbe conjugué. Nah, diletakkannya itu sebelum dan sesudah kata kerja yang dikonjugasikan. Nih, kata kerja yang dikonjugasikan adalah V. Je vais sortir. Kemudian, mana negatifnya? Di sini. Je ne vais pas sortir. Nah, ini menjadi pertanyaan, monsieur. Je ne vais pas sortir. Mana pronomnya? Pronomnya kok nggak ada? Kalau nomor dua ada nih. Elle ne peut pas le voir. Pronomnya le. Il, il ne faut pas le randonner. Pronomnya malah dua. Oke. Oh, mungkin ini contoh yang pertama. Je vais sortir itu yang normal ya. Yang nggak ada pronomnya. Terus, elle ne peut pas le voir. Ini COD. Il faut le rand, il ne faut pas le randonner. Ini yang double pronom. COI dan pronom A. On va observer maintenant le dessin. Ini gambarnya nih. Ini gambarnya ala bibliothèque mungkin ya. Di sini ada l'étagère, ada deux personnes, ini mungkin un couple marié. Le mari et sa femme, terus ada un chat qui joue avec les deux poissons rouges. Judulnya adalah escalade. Escalade itu bukannya air terjun ya? Atau panjat tebing, escalade. Nah, teman-teman bisa konsultasi dictionnaire dan tulis di kolom komentar ya, escalade itu apa? Qu'est-ce que c'est l'escalade? On écoute maintenant le dialogue. Tu as besoin du dictionnaire qui est en haut de la bibliothèque? Attends, je vais l'attraper. Attention, ce n'est pas solide. Tu vas tomber. Mais non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas tomber. Tu vas me tenir la chaise et ça va aller. Et c'est trop haut. Tu ne vas pas y arriver. Ça y est, j'y suis, oh là, il est lourd. Je ne peux pas le prendre d'une seule main. Aïe! Et voilà. Maintenant, il est tout abîmé et il faut le recoller. Marah-marah. Kita bahas satu-satu ya. Tu as besoin de dictionnaire qui est en haut de la bibliothèque. Nah, en haut, H-nya nggak dibaca ya. Kamu butuh kamus yang ada di atas bibliotek, perpustakaan. Atau, je vais l'attraper. Saya akan menangkapnya. L apostrof mengarah kepada le dictionnaire. Attention, ce n'est pas solide. Hati-hati, ini tidak solid gitu, tidak ajak lah ya. Tu vas tomber, nanti kamu jatuh atau mungkin la chaise-nya ini goyang-goyang gitu, ce n'est pas solide. Mais non, ne t'inquiète pas, jangan khawatir, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas tomber, saya tidak akan jatuh. Tu vas me tenir la chaise et ça va aller. Kamu akan pegangin kursinya untuk saya. Tu vas me tenir la chaise et ça va aller. Dan semuanya akan baik-baik saja. C'est trop haut, terlalu tinggi. Tu ne vas pas y arriver. Ini maksudnya kamu tidak akan dapat menggapainya. Atau kamu tidak akan berhasil menggapainya. Tu ne vas pas y arriver. Kamu tidak akan sampai. Ça y est, j'y suis. Udah nih, saya itu sudah ya. Ça y est, sudah. J'y suis. Ketangkep nih. Oh lah. Il est lourd. Lourd itu berat ya. Lawannya adalah léger. Je ne peux pas le prendre d'une seule main. Saya tidak bisa mengambilnya hanya dengan satu tangan. Aïe, jatuh deh. Et voilà. Maintenant, il est tout abîmé et il faut le recoller. Sekarang semuanya rusak dan harus mengelemnya dan harus mengelemnya. Le recoller. Dilem lagi. Comme
comme ça. Abîmer, rusak ya. Nah, terus monsieur, negatifnya mana? Negatifnya hanya ada satu nih di dialog ini. Tu ne vas pas y arriver. Cuma satu ini doang. On répète le dialogue. Tu as besoin du dictionnaire qui est en haut de la bibliothèque? Attends, je vais l'attraper. Attention, ce n'est pas solide. Tu vas tomber. Mais non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas tomber. Tu vas me tenir la chaise et ça va aller. Et c'est trop haut. Tu ne vas pas y arriver. Ça y est, j'y suis, oh là, il est lourd. Je ne peux pas le prendre d'une seule main. Aïe! Et voilà. Maintenant, il est tout abîmé et il faut le recoller. On va voir maintenant les exercices. Exercice 1. Ada 4 lagi exercisenya. Duh, video monsieur jadi panjang-panjang deh. Répondez selon le modèle. Fais attention, tu vas tomber. Hati-hati, kamu akan jatuh. Mais non, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Tapi enggak, saya tidak akan jatuh. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Buruan dong, kamu akan terlambat. Mais non, je ne vais pas être en retard. Être pakai accent circonflexe. Je ne vais pas être en retard. Point, point, point. Ya. Couvre le bébé, il va prendre froid. Selimuti bayinya, il va prendre froid. Dia akan kedinginan. Mais non. Il ne va pas prendre froid. Oh, dia akan masuk angin ya maksudnya ya. Prends un parapluie. Il va pleuvoir. Mais non. Il ne va pas pleuvoir. Mana ini pronomnya ya? Ne rentrez pas les enfants. Ne rentrez pas tard les enfants. Mais non. Fais attention, tu vas tomber. Je ne vais pas tomber. Ne rentrez pas, ne rentrez pas tard les enfants. Mais non. Nous, nous ne rentrons pas tard. Ah, benar nggak nih? On corrige. Salah. Pakai on mungkin ya. Salah lagi. Udah apa jawabannya apa? Mais non, je ne vais pas être en retard. Mais non, il ne va pas prendre froid. Mais non, il ne va pas pleuvoir. Mais non, nous n'allons pas rentrer tard. Ternyata ini pakai futur futur pros ya, Monsieur. Nggak kepikiran. Mais non, nous n'allons pas rentrer tard. Très bien. Suite, répondez à la forme négative. Attention, tu vas déchirer ton pantalon. Aduh, hati-hati, kamu akan merobekkan celanamu. Mais non, je ne vais pas le déchirer. Nah, ini baru ada pronomnya nih. Le menggantikan euh, le pantalon, atau mon pantalon. Ne caresse pas, ne caresse pas ce chien. Ne caresse pas ce chien. Il va te mordre. Ne caresse pas ce chien. Il va te mordre. Jangan dibelai anjing itu, dia akan menggigitmu. Mais non. Il ne va pas me mordre. Te menjadi me. Mets une serviette. Tu vas tacher ta chemise.
Mets une serviette. Tu vas tacher ta chemise. Aduh, ini bikin belibet nih. Soalnya bunyinya tacher chemise ta. Tu vas tacher ta chemise. Ta chemise. Oh là là. Mais non, je ne vais pas l'attacher. Membuat noda ya kemejanya. Kamu akan menodai kemejamu sebenarnya. Tu vas tacher ta chemise. Oh, gitu ya. Kan benar? Harus latihan berkali-kali baru akhirnya kita bisa bien prononcer. Tu vas tacher ta chemise. Kalau enggak nanti kita belibet. Baisse la musique. Ça va réveiller les voisins. Turunkan volume musiknya. Itu akan membangunkan para tetangga. Men, no. Pakai ça ya, pakai sedil. Sedil. Oke, ça va les réveiller. Itu tidak akan membangunkan mereka. Réveiller pakai aksen aigu. Jangan lupa. Ça ne va pas les réveiller dulu. Dosen monsieur ada yang bilang, kalau nulis bahasa Prancis tapi nggak pakai aksen tuh kayak nulis huruf Arab gundul katanya gitu. Jadi nggak ada aksennya. Yang terakhir, le bus arrive, on va le rater. Kita bisa ketinggalan nih, cepat cepat cepat. Mais non, on ne va pas le rater. Kita tidak akan ketinggalan bus itu. Benar semua. Suite. Répondez selon le modèle. Je dois repasser et ranger ce pull. Saya harus menyetrika dan melipat ya. Saya harus menyetrika dan menaruh sebenarnya. Sweater ini, oui, vous devez le repasser et le ranger. Ya, Anda harus menyetrikanya dan menaruhnya di placard. Je dois laver et étendre cette chemise. Saya harus cuci dan jemur kemeja ini. Oui, vous devez la laver, la chemise, et l'étendre, menggantungnya, menjemurnya ya, membentangkannya, l'étendre. Je dois essuyer et ranger la casserole. Saya harus membasuh dan menaruh ya. Casserole, casserole itu kayak panci ya. Oui, vous devez l'essuyer, essuyer et la ranger. Tidak dikasih tahu ya di rangenya di mana, dirapihkan di mana. Je dois aspirer et cirer le parquet. Aspirer itu mungkin vakum ya. Saya harus vakum dan wax. Wax itu ya wax. Dipoles ya. Parquet itu adalah lantai tapi dari kayu. Parquet namanya. Oui. Vous devez l'aspirer et le cirer. Je dois brosser et cirer les chaussures. Saya harus menyikat dan menyemir sepatu. Oui. Vous devez les brosser et les cirer. C'est bon, on corrige. Voilà, c'est facile. Exercice 4. Répondez selon le modèle. On peut boire de l'eau de cette fontaine? Non, il ne faut pas en boire. Nah, di sini untuk eksersis 4 ini Miss serahkan kepada kalian ya. Teman-teman bisa kerjakan ada 4 soal di sini. Contohnya, on peut boire de l'eau de cette fontaine? Apakah kita bisa minum air dari kolam itu?
Non, il ne faut pas en boire. Ini larangan ya. Jadi teman-teman jawab dengan il ne faut pas. Ini negatifnya. Kita tulis di sini negation. Negation. Negationnya. Kemudian teman-teman lihat lagi nih. Apa yang diganti dengan pronom? Oh, ternyata di sini kata bendanya adalah the law. Berarti dia digantikan dengan a atau ang mengarah kepada the law. Ang menggantikan the law. The law de cette fontaine. Terus kata kerjanya apa? Kata kerjanya boire. Jadi deh, on peut boire de l'eau de cette fontaine? Non, il ne faut pas en boire. Jangan meminumnya ini artinya. Tuh, dilarang meminum. Kalian kerjakan ya dan tulis di kolom komentar untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Monsieur bacakan buat kalian ya. Numero 1. On peut manger des yaourts périmés? Apakah kita dapat makan yogurt yang sudah kadaluarsa, périmé? On peut utiliser son portable en avion? Apakah kita bisa mempergunakan HP kita di pesawat? On peut parler au chauffeur dans un bus? Apakah kita bisa berbicara dengan sopir di bus, di dalam bus? Yang terakhir, on peut donner du sucre à ton chien? Apakah kita bisa memberikan gula kepada anjingmu? Nah, nomor 4 ini kayak déjà vu deh. Kayaknya udah ada contoh soal seperti ini di eksersis-eksersis sebelumnya. Wala. Terima kasih teman-teman sudah setia mengikuti video-video Monsieur. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, sekarang sudah ada lebih dari 40 video pembahasan grammaire progressif de français intermédiaire. Monsieur akan terus upload video sampai selesai. Sampai semua pokok bahasannya terbahas. Wala. Untuk les pronoms relatifs, 8 video sudah selesai. Dan besok kita bisa mulai dengan pokok bahasan yang baru, yaitu les pronoms toniques. Monsieur harap video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami bahasa Prancis lebih dalam lagi, pour mieux comprendre le français. Dan supaya membantu teman-teman untuk mengetahui grammaire française itu seperti apa. Dan semoga teman-teman mengalami progrès, vous faites des progrès avec votre français. Voilà. Merci et à demain.